إيران حقنيا مرحي ودما ديفاكتو ليدر علي لارجاني بمقتالو كم قبر ملسي عن تل أفيف تتقع زلا كالا انتاي قبر له مقاقيل كاقزا ودما ديفايد اند رولز بالاستراتيجي تقوم له اب إيران ناي بهراو قجت نملع عالكا تسعر له مالتيو ناشتيو بهراو انزباتات كمقاقلا يدولي له إذا ما بالكنايزيشن يزبهال أبز حلف بزعبة ذا predictive history تبل بزعبة حلف تقيم كارن متأنت خجات مخل تبل تاريخ ناي بروفيسور جانغ زمهرو كلاسات حنت فيديو متنير تا فيديو نوح عن راجن بزحات سبات تجديسكم سحبكم ما بزح كومنت خا بوزيتيف زخون ريتو سحبكم أني لو ميكال أيك فال حزوركم متسألوه نايلو مع الترستخا law of proximity أتبل إذا بروفيسور زي أبز حلف كله زجورو جمجمات كسب حجي نبي حكي قاتي ملو إيران كم تورر بريزيدنت ترامب كم زمرز كومونا بسعد زي زغول إسرائيل تجروز الله على إيران كأب خمينة وقتك أرسله كوتا كسب حجي والحنتاي صحتنا له نلومي زبنا تمرتخا law of proximity تبليا بحاتيرو إذناي تمال مشات وق ويد مع عبي مسحب زقات أمزلو زي escalation زبل زلو نابينا يدخل دلو إسرائيل وين سنتينا إيران ندادي تدعودات ندادي عبيتي بوتاتات يدبدبولو قبل ملس نايزد ما إيران وين نتنا GCC بحري ويد ما غالف هاجرات ساعات مسرت لمعات يتقعولو إذا حجمت كعتي كم زمسل كنرينا إذا فيديو نكتاتل a major escalation in this war. So the Israelis have bombed the Iranian oil fields, and in response, the Iranians now are attacking the energy infrastructure of the GCC. Okay, so let's have a look at what this attack looks like. This attack كم يمسرالو إيرانيان زغبرو زلو متقعتي. تقولهم no talk to جيروم درون جيروم يتقعولو. لك عناي نو توكتينا درزلنا ذا سكرين زخاب قطر زقاطم بوتاي قطر كا 10% ني عالمنا LNG وي فساسي غازيا تقرب ازغا عبي مسحابيو It also attacked Tel Aviv in response for the assassination of their de facto leader Ali Larijani. Okay, so this is what the attack looks like. As you can see from this picture, this is a cluster warhead. حجي كمتي زحلف جزء تقصنا يوسي ملو استراتيجية إيران عالم لخاوي قطبة نمعناوي كاد زلو إذا ما كم يجرا خم تجبرو كنحبرو كمينا. We don't have footage because it's being censored right now, and you would think that the Israelis would want this war to end as soon as possible. حجي زين رزلنا متقعتي ناي تل أفيفيو. أنت هنا جن إذا عبل تل أفيف زكار زلا متقعتي إيران تقول زلا متقعتي والحين تقدر نخلنا تفيرتات مهنياتو منجست إسرائيل زخون فيديو تقريص عند حروتيو بحقي يحتى تسلا زبالة والحرسب فيديو قريحو أي وتصندلو نفس السوشيال ميديا حجي أبزر إزلنا إيران حقنيا مرحي ودما ديفاكتو ليدر علي لارجاني بمقتالو كم قبر ملسي عن تل أفيف تتقع زلا كلاستر بومبا يزخون ريوت صنحنا مالتي أبزي تزقرم نقر إذا كلاستر بومب يزخون ريوت صنحنا بومب مستدبدبة فاحي زبل هجي بتعمي حدا قنيا إذا كلاستر بومب مبزحتو بإسرائيل وانس نزوق إذي بقلطف نخود دا أزرالي إذا مثلنا وسوقنا يكون انت حكي مهنياتو بوزحات إسرائيلوان نزعن واتزي ناي تل أفيف حقوسات يوم نمنتاي حقوسات درعيلنا أب يرساليم زول حدا عابس الوازلو رابايسي كم زغبل تسامي نيرو زي رابايزي بإفرايش تغزارب أنا بإنجليش كنقرأكم And it will happen on Thursday, which is today. Okay? So they are not at all saddened by what is happening. In fact, they are quite animated. والحنتي أي حزن يمزلو بزناي وجزي بفلاي تل أفيف مهسايا مهنياتو بجيوبوليتيكال يكون كانتريزي إزرا بايز انتهي بلا له مسلكم حجي إزي مسيح كمت زجبريو يزول زلوا إزوجزي نزم مسيح نغمت يزجبر زلوا سلزي نزوجزي بجيوبوليتيكا وعين تراي كتير يدخلنيها بأنتارو بإسكوتولوجيكالاوي ويدما بناي تنبيت ويدما ناي مود أتا زمن
ዓለም ስናይ መወዳእታ በፂሓላ ብዝብል ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ሕጂ ዝለዓለ ዕላማታት እንታይ እዩ ዝዓበየ ባልካናይዜሽን ዝበሃል እንታይ እዩ ክልቲአን ወገናት ማክሲማይዝ ገብራ ኣለዋ ትናተን ዕላማታት ሲ ማክሲማይዝ ገብራ ኣለዋ ካብዚ ሕጂ ኣሜሪካን እስራኤልን ፀረ ኢራን እንታይ ገብራ ኣለዋ ኢራን ከም ሃገር ክትቅፅልከ ይደልዩ ዶ ወይስ ከጥፍእዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ What this means is the United States and Israel wants to destroy Israel, especially its capacity to be a nation state. And so right now, the Americans and Israelis are attacking their leadership, decapitating their leadership, as well as targeting their... ኣብ ሰዓት እዚ መሪሕነት ኣሜሪካ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ንቁጠባ ንኽዕንዉ ናይ ኢራን መራሕቲ የጥቅዖም ኣለዉ They also want to have a divide and rule strategy where they want to provoke ethnic conflict in Iran and divide Iran. ካልኣይ እንታይ ገብሩ ኣለዉ መቃቂልካ ግዛእ ወይ ድማ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ዝብል ስትራቴጂ ይጥቀሙ ኣለዉ ኣብ ኢራን ናይ ብሄራዊ ግጭት ንምልዓልካ እትስዕሩ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣሽትዩ ብሄራውያን ዞባታት ክመቃቐላ ይደልዩ ኣለዉ እዚ ድማ ባልካናይዜሽን እዩ ዝበሃል ኢራናውያን ብወገኖም ነዚ ናይ ጂሲሲ ፀዓት ብምጥቃዕ ሙሉእ ዓለም ለኻ ቁጠባ ክዕንዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ to launch a ground invasion. And one possible attack vector is here. ሕጂ ኣሜሪካውያን ከ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝኽእሉ እንተዳሪናዮም ኣሜሪካውያን ናይ መሬት ወራር ወይ ድማ ግራውንድ ኢንቬዥን ክገብሩ መደባት ኣለዎም ምክንያቱ ምርጫ ይብሎምን destroy the Iranian economy and thus its capacity to sustain this war. The problem with Karg Island is that ሕጂ ሓደ መጥቃዕቲ ከካየድሉ ዝኽእሉ ቦታ ኢሉ ዝፅርጠር ዘለካ እንታይ እዚ ካርግ ደሴት ወይ ድማ ካርግ ኣይላንድ ዝበሃል እዩ ኢራን 9% ነዳዲኣ ቡያ ትሰዶ ኣውያኻ ተቐምጦ ንዓ እንትና ተቆፃፅርካስ ቁጠባ ኢራን ክትቆፃፅሮ the mission creep becomes justification for the war. Okay, so that's one thing to spot as you read the news. Karg Island will be a flashpoint. Another ካርግ አይላንድ ትበሃል ዘላ ቦታ ማለት እዩ because right now the Iranians are attacking Saudi Arabia. Now what Saudi Arabia can do is declare war on Iran. ካልኣይ ነጥቢ ድማ ሳዑዲ ዓረብያ ኢራን ሳዑዲ ዓረብ እንድሕዳ ተጥቃዓላ ኣብ ሰዓት ተጥቃዓላ ኢራን ሳዑዲ ዓረብ ሳዑዲ ዓረብ ምስ ፓኪስታን ናይ ምክልኻል ውዕል ከም ዘለዋ ግን ክትፈልጡ ኣለኩም mutual dependence pact ኣለዋ ስለዚ ፓኪስታን ናብ ዝውግእ ዝኽትኣቱ ትኽእል እያ እዚ ድማ እቲ ናይ ኒውክሌር ኩናት ናብ ሓደጋ ጠረጴዛ ዘምፅ እዩ ምክንያቱ ፓኪስታን ናይ ኒውክሌር ሓላፍነት ኣለዋ ናይ ኒውክሌር ዓቕሚ ኣለዋ ኣብዚ ግን ፕሮፌሰር ጃንግ እንታይ ድብል ደሎ ናይ ኒውክሌር ውግእ ኣይክካየድን እዩ ዝብል ግምታት እዩ ዘለኒ because when the time is appropriate what will happen is that the Iranians will activate their proxies, the Houthis, and they will close off another critical choke point. Okay, so now what's going to happen is that there will be two critical maritime choke points that are closed off, thus isolating the GCC and thus cutting off the world's access to cheap energy. And when they do that, we can expect global retaliation and other forces to come in to secure cheap energy. ሕጂ ኢራን ናቶም ፕሮክሲ መንዮም እዞም ሑቲ ይበሃሉ እዮም ሑቲ ብናይ ሬድስ ከባቢ ክዓፅው እዮም ኢራን ከዓ በቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ክትዓፅው እያ እዚ መስጋጠመ ከዓ ዝተፈላለየ ሃገራት ነዳዲኤን ስለዝስእና ግድን ናብ ዝውግእ ከኣትዋ ክግደዳ እየን It is possible the South Koreans and the Japanese are forced into this war because they are so dependent on GCC energy. All right. So these are things that we will እዚ ሕጂ ክንሪኦ ንፅበዮ ዘለና ነገር እዩ Something else that is creating attention online is people are speculating that Benjamin Netanyahu is dead. And the reason why is that he's ኣብዚ ሓለፈ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ክንርኢ ፀኒሕና ዝኻ ቤንጃሚን ኔታንያሁ መይቲ እዩ ዝብል ቪድዮታት ማለት እዩ ሕጂ እዚ AI ቪድዮ ተሰርሐ ዘርጊሖም ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ሕጂ ፌክ ምዃኑ ኣፍልጡ እዩ ቪድዮታት ሕጂ ኢራን ካታ ይብሎ ተቐቲሉ ኔታንያሁ ብሎ ግን ኣይተቐትለን ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተሃሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምቕታል ግን ኣይተቐትለን in a mountain and it will take him about like 50 minutes to drive there. So why does he go there? Why doesn't he just have a cabinet meeting or get on the phone with Donald Trump to prove he's still alive? All right? So, but I personally don't believe he is dead. He could be hiding somewhere or he could be injured. ተሓቢ ክህሉ ይኽእል ዝብል ጥራታት ኣሎ ብህይወቱ ኣሎ ግን ከም ሞይቱ ግን ኣይስማዓነን እዩ spy agency and Netanyahu's residence was also targeted in Tel Aviv. So that's a really interesting question. How are the Iranians able to target so many of the top leadership of the Israelis, okay? But not only that, but this is Ali Larijani, and he is the... إسرائيل لهم علي رجاني بحال
እዚ ዲፋክቶ መራሒ ናይ ኢራን ናይ ሚሊታሪ ነይሩ ኸዓ Okay, so he's confirmed to be dead. And እዚ ሕጂ ብህይወት የለን ቀቲሎም እስራኤላውያን are extremely worried about this because he is a very pragmatic person. And so you can negotiate with him, right? So once this war reaches a certain point where both sides are exhausted, then it is possible to approach him and say, you know what, let's just negotiate a ceasefire. And he'd be willing to because he's very experienced. He's also very influential, so he's able to bring together the different factions. እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ሰላም ከምፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ነይሩ ተኾነ ግን እስራኤል ነዚ ቀቲሎም እዮም ሕጂ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ሰብ ስለ ዝተቐትለ ሰላም ክህሉ እዩ ንዝብል ስነ ሓሳብ ኮምፕሊት ቀትሎም ኣለዎ ማለት እዩ You don't want to do this sort of stuff. You don't really want to kill other nations' leaders, okay? And so you ተዘዋዋረሲ መራሕቲ ሃገራት ክትቀትል የብልካን ምክንያቱ ንክትሰማዕ ትኾንካ two gangs at war with each other, okay? ከም ንኣብነት ማለት እዩ ክልተ ጋንግስ ክልተ ግሩፖ ይበኣሱ እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ተባኣሱ But economy among the different sections. እዞም ግሩፓት እዚኦም ነናቶም መራሕቲ ናቶም ኣካይደን ኣለዎም እዞም ጋንግስ ካ ነናቶም መርሕ ኣለዎም So when these two gangs go to war, what they try to avoid is killing each other's leader. እዞም ክልተ ግሩፓት ክበኣሱ ከለዉ ግን መራሕቲ ኣይቃታተሉን እዮም ምክንያቱ Objectives, right? ቃል ስትገብር እንታይ ካን ዝኾነ ዕላማ ወሸቶ ንክትሃርም እዩ To negotiate ምስ ተቓለስካ ኸ ኣብ መጨረሻ ሰላም ክትገብር እሞ እቲ ዘሰማምዓካ ነጥብ ክትበፅሕ ኢኻ ትሓሳብ to implement the treaty. That's the first reason. The second reason is if you kill the leader, then more people, there'll be a competition to replace the leader, right? And during a gang war, the person who is most violent, the most extreme, will often become the new leader, okay? So by killing this leader, not only do you cause conflict. ብሓፂሩ ፕሮፌሰር ጃንክ ኣብ መግለፂኡ እዚ መራሕቲ ዝኾኑ ምቕታል ፅቡቅ ኣይኮነን እዩ ኣብዚ ዝገልፅ ዘሎ ምክንያቱ እቶም መራሕቲ እንተዳ ቀጥታ ትቆትሎም ኣለኻ ምስ መንዳእ ንኻ ትረዳእ ኣብ መጨረሻ ውግእ ትገብር ሓደ ዕላማ ንክህልወካ እሞ እቲ ዕላማ ታርጌት ንምውቃዕ እዩ ጭዕርዩ ሰላም ትገብር ህይወት ቅፅል ማለት እዩ ሲት አይዲያ ሕጂ ክሳዕ መጨረሻ ኸ እዚ መሪር ዝኾነ ውግእ ጥራይ ከምፅእ ዝኽእል ኢራን ንመጨረሻ ክድምስሶ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ብሰዓት እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ሕቶታት ክንዕልና ሎም መዓልቲ እዞም መራሕቲ እዚኦም ብኸመይ እዮም ዝሞቱ ዘለዉ እዞም መራሕቲ ኸኣሲ ብቐሊሉ ክትቀትሎም ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ወታደራት ተኸላኸልቲ ኣለዎም ጋርዱ ኣለዎም ብኸመይ እዮም እዞም እስራኤላውያን ኣሜሪካንስ ነዞም ናይ ኢራን መራሕቲ ዝረኽብዎም ደሎ ብኤሌክትሮኒክ ገይሮም ይከታተልዎም ኣለዉ እቲ ናይ ብሓቂ ግን ነዞም መራሕቲ ናይ ኢራን ዝረኽብዎም ዘለዉ መንገዲ ስለያ ኣለዎም ሞሳድ ማለት እዩ ዝሓየለ ስለያ ናይ ዓለምና ኣብ ኢራን እውን ስለያ ኣለዎም ብኸመይ ይሞቱ ኣለዉ ዝብል ሕቶን ንምንታይ እዮም ከዝቆትልዎም ዘለዉ ነዞም መራሕቲ እዚኦም ምክንያቱ መምስ ቀተልዎም እዞም መራሕቲ ዓሊ ኸመኒ ምስ ተቐትለሲ ካልእ ኸመኒ ወዱ እዩ ተኪእዎ ማለት እዩ እዚ ምቕታል እንታይ ዓይነት ጥልዋታትን እንታይ ዓይነት ለውጥን ከምፅእ ኣብ ዓለምና ሓድሽ ሓሳብ ክቕርበልኩም የሎም መዓልቲ እሱ ከዓ ሎ ኦፍ ፕሮክሲሚቲ ይበሃል እዚ ሓድሽ ሓሳብ እንታይ እዩ ወይ እዚ ሓድሽ ፀወታ እንታይ እዩ ናይ ምቅርራብ ወይ ድማ ናይ ምስሓብ ዝብል ፀወታ እዩ እቲ ንዓኻ ዝቐርበካ ወይ ድማ ንዓኻ ጎረቤትካ ምስ ጎረቤትካ እንታይ ዓይነት ፀወታ ኢኻ ክትፃወት ኣብ ህይወትናስ እንታይ ዓይነት ፀወታ ንፃወታ ኣለና ክንዛረብ ኢና ሎ መዓልቲ
نابنت بهيوتنا نابنت كرداكم And to do so, depending on who your siblings are, you might use different strategies, including school or being a pain in the ass. Unfortunately, my kids used to be a pain in the ass. Okay? Yes. The parents are playing another game, which is social. حجي law of proximity سي نعاقا زقارة بتصوتا انتايو وي نعاقا وسانيتات كاسي زيادة تصلو انتايو نابنت اب غزا خاسي ني ولدخا نختحقس تغبرو نغرات الله اب تمرتري هاتنفع حدا حقا نفع تخوينو كعسو نسخا بتمرت تنفع تفتن الله تنعاقا كعوتك زخل وسانيتات مالتي صلوا زلو بهيوتك خا مالتي اب صراحه توارا دري خازل هاتنفع خاد الله مانياتو عم خامتان فتوكا هجي اتنعاخا زغد سكان نسمع كان نغرس اب كبابي خن اب قربا دولو غدايو نابنت نحاده سبسي اب اوكرين دولو وق كتبلو دو يستاي غبرو نامت اب كان نقمت سباسي بزعبا كان زولو شجر او انشورانس كبير كتبلو خلخا يردك خاب اب اوكرين انشورانس كبيرو مالو بزعبا اوكرين كنچنا انا عتيلو كاسي نعخا بزح كرداكاو نايكل نخون نو اب كندا انشورانس كبير له سلتنيات بزيو موصلو جروب 5 تخفيتو لك اداب النت يدلكم زلو اختزارو خلخا بزعبا جروب 5 دي بروسيس دي اقالبو سحيبو مناطق بغتا نعو صلو ايز غداي زي بزعبا اوكرين قالنك تزارو خلخا راشان اوكرين تقاطيمم مونتاي انتاي نعاي تخاتل ندل خا يخبلك كاز مناتو نعو بغتا يصلون سو زخنا لو اوف بروكسيميتي خا اتنعاخا بزياده زغربكا نوسانيتاتكا خا صلوا زلو حسابي سلسة أبنتات كبرنا إذا بروفيسور لو معلتي بزعبا أمريكا إسرائيلن إيرانن سلمنتين إزغول لقبرتات زقبرو نمنتين إزغول وسانتات زوسنا أبساعد ساب أمريكا سي زغونا قيتشت ألو إزغا أمونغو ديموكراتن الريبابليكانس بهالماتو نايوشت أمس قيتشت ألو كلتيوم حج ديموكراتن ريبابليكانن إناتهم زيسا مع نقارات ألوهم كوينيجن كلتيوم جن متقعت إيران دقفوهم إذا أنتايو ديمقراط نزوج إزي إذا ديمقراط زبوهالو نزوج إزي دونالد ترامب كتفوهم مخانيم زعمنو نعوسي كركمو مخانيم إذا هزبي أن popular كريين دونالد ترامب مانياتو زوج إز خفيتو نمنتاي فورين ور كفيتكا وقع في عندل ندابلناكا إذا هزبسي كتقول أو إزي بالحسن حساب عليهم سنة ديمقراطي ريبابليكانز كا إزو جزي ن بسنك زو جزي بريزيدنت دونالد ترامب هوتو سلطان ويدما emergency power رخيبو قوام دو كبلن مرجع خناوحن سلازغل عبز مرجع حاجة انت يخون اب امريكان ترى الله هونك هتمرج انت هونك فوتر اي دي خير لك تاثير عتر لك من قسقس مالتي حجي ازو جز بزعبا ازو جز بزعبا انت انترالنا حجي الساعات زي بزعبا ايران مسعر طراي زي كونه سي
ስልጣን ንኽሕዚኦም ድቃልሱ ዘለዉ much deeper divide in America. Okay? And this divide is conflict between the elite and the counter-elite. Remember how we introduced the idea of elite overproduction, right? This is the Peter Churchill idea. And he argues that what leads to civil war is that you have too much elite who want to be the ones in power. Power is a zero-sum game, and therefore, you have elite overproduction. They have to go war against each other in order to have power. ሕዞም ኢሊት ዝብሎም ዘሎ ብሃብትን ገንዘብን ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ ዓለምና ዘንቀሳቐስዋ ዝበሃሉ ዘለዉ ሕጂ ዴሞክራትን ሪፐብሊካን ዝውክልዎም ሰባት ኣለዉ እቶም ኢሊት ዝበሃሉ ነዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ሃብቲ ዝቋጻጸሩ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ዘንቀሳቐስዋ ብሓይሊ ገንዘብ ማለት እዩ እቶም ሪፐብሊካን ዝበሃል ዘሎ ኸ ማጋ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞም ዝጓዓዙ ዘለዉ ማለት ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ በዚ ሓሳብ እዚ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ተመሪጹ እዞም ኢሊት ዝበሃል ዘለዉ እዞም ላዕለዎት መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ነገራት ከም ዘለዎም ክቕፅሉ እዮም ዝደልዩ ማጋ ኸኣ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣጌን ነገራት ክቕየሩ ከም ዘለዉ እያ ተኣምን ኣብዚ ፕሮፌሰር ጃንግ ታይ ዝብል ዘሎ ቁጠባዊ እዚ ዕብጥብጥ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ፋይናንስን ናይ ኤአይን ባብል ይዝብሎ ዘሎ ሕጂ ፋይናንስ ናይ ኣሜሪካን ኤአይ ካ ኣብ ሰዓት ስታይ ሰምዑ ነርኩም መስለኩም ናይ ኢንቪዲያ ማይክሮሶፍት ኤአይ እዚ ኩሉ ኦፕን ኤአይ ዶ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ብዝረኣኻዮስ ሓድሽ ኣፕ ከፊትና ኣለና ኤአይ ከምዚ ከፊትና ኣለና ዝብል ብዙሕ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣሎ ነንሕዶም ከታይም ዝኾኑ ዘሎ ፋይናንስን ኤአይን ክልቲኦም ክፍንጀሩ ምዃኖም ኣብ ቀረባ እዋን ሕጂ እዞም ከም በዓል ማይክሮሶፍት ኦፕን ኤአይ ኢንቪዲያ ዝበሃሉ ኩባንያታት ነንሓድሕዶም ብጣዕሚ እዮም ገንዘብ ዝለቃቑሑ ዘለዉ በቃ እቲ ገንዘብ ሲ ሚልዮን ንሓደ ኦፕን ኤአይ ንማይክሮሶፍት ትባ ማይክሮሶፍት ኻ ንኦፕን ኤአይ ኮ ሚልዮን ትባ ነንሕዶም ነተዋሃቡ ኣብ ወረቐት ኣሎ እቲ ገንዘብ ኣብ ሪያሊቲ ግን የለን ሕጂ ዝቕባበ ይፈጥሩ ዳስዋ እንሪኦ ዘለና ብሰዓት ዝኻ መዓት ኤአይ ገለ ኤአይ ሱኖ ኤአይ ዶ ጉግል ኤአይ ዶ ጀሚኒ ኤአይ ኦፕን ኤአይ ብዝኸድክያስ ኤአይ ሓድሽ ወፂሎ ሓድሽ ኣፕ ብለካ ዝኾነ ሰብ መዓት ወፂሎ ኤአያት ሕጂ ነንሓድሕዶም እዞም ካምፓኒታት ብምጥቃም ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝወሃብ ዘለዉ እቲ ፀገም ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመን ከም ትሕግዝ ወይ ድማ ንመን ቤይል ኣውት ከም ትገብር ኣብ ውሽጣ ውግእ ተካይዳ ኣላ ኣብ ውሽጥን ካምፓኒታት ማለት ኣብ መንጎ ፋይናንስን ኣብ መንጎ ኤአይን መዓት ገንዘብ እዮም ዝኾነ ሰብ ተሓትከ ሃፍታም ዝበሃል ኣብዚ The School of Hard Knock ትብል ሕጂ እንትሪእዎ ኾንኩም ኣብ ቲክቶክ ኣብቲ ዝገብሮ ኢንተርቪዋት ኣብ ምንታይ ሰብ ገንዘቡ ኢንቨስት ገብራው ትልኩም ኣብ ኤአይ is the future ግረብሉካ ኤአይ እቲ መጻናይ ሰብ ከምኡ ይኸውን ኢሎም ብዝሕ ደጋግሞ ሕጂ መንግስቲ ኻ ንኽልቲኦም ክትሕግዝ ኣይትኽእልን እያ ሓንቲ ክትመርፅ ኣለዋ ሓደ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ then the credit people will get bailed out. But if Trump and his people then power 2028, then the AI will get bailed out, okay? So that's a civil war going on in America right now. We'll discuss this more later in the future, but I just present to you right now, okay? And then of course we have the Israelis. People don't really appreciate how divided
Israel is. This is about 2020 when you have a million people in Tel Aviv calling for the resignation, the impeachment, the jailing of Prime Minister Netanyahu. እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ውሽጢ እስራኤል እዩ ኣብ ውሽጢ ቴል ኣቪቭ እዩ ዝኩሉ ሰብ ትሪኦ ዘለኹም ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰብ ተኣኪቡ ንኔታንያሁስ ውረድ ብልዎ ነይሮም ውረድ ካብ መሪሕነትካ ሕጂ ኔታንያሁስ ዳርጋ ክወርድ ቀሪቡ ነይሩ ንብል ንኽእል ኔና ትሽዑ ሰዓት እዋን ሽዑ ኦክቶበር 7 አጋጢሙ ኦክቶበር 7 ከም ትዝክርዎ ኢራን ኖ እዞም ታብ ኣፍያላ እዞም ሓማስ ዘጥቁዑላ እዋን ንእስራኤል ማለት እዩ ሓማስ ንእስራኤል መጥቃዕት ምስ ከፈተ ካውተ ኦክቶበር 7 ማለት እዩ 1207 ተቀቲሎም ወይ ተጠቂዖም ተጨውዮም ዝብል ነይሩ ካብ ሽዑ ዝቀፀለ ክሳብ ሕጂ እንታይ አጋጢሙ ለ ኩሉ ትፈልጡ ኢኹም ግን ታ ሽዑ ድጀመረት ሲ استعتا ግጭት ማለት እዩ Israel is an extremely divided society, and it is. And we don't really appreciate this. You know, a lot of people talk about a Jewish global conspiracy. What do we really understand dominance here? Okay? The thing is, the Netanyahu party has about 30 members. It cannot move by itself, therefore it has to join with other global parties. It has to be a coalition. إسرائيل زلهم حجي ناي إسرائيل أمرار حكمي خيد إسرائيل ناي بنجامين نتنياهو بساعد زمر حزله بنجامين نتنياهو ناتو بارتي ليكود بارتي أتبهال حجا ليكود بارتي لك عزا سيسو تما إلى زلا زاك أيح أبجات وازلهم مالته سز أزي وحديزي أنت دا كم راح يكون قصل كون مزن استفل عليها خالوت بارتي تاعت كتأمدالو ماتو ماجوريتي كونن لذا أبس عز خندي بارتي لواتيلكم بوزحاتين زون كلهم بارتات ندحريهم من أنت لا كم ما راح يكون حدا بارتي كمرح كوينو كمسكالوت بارتات كتسمرالو وي حابي روح سرحلو So it seems as though Israel is an extremely divided society, and it is. Okay? We don't really appreciate this. You know, a lot of people talk about a Jewish global conspiracy. What we don't really understand is that Jewish people have never ever gotten along. So you go back to the time of Jesus, and there were like 3 major factions in Jerusalem. They were the Sadducees, there were the Pharisees, and the Essenes. They all hated each other. In the year 70, the Romans had a huge army to destroy Jerusalem. And you would think at this time, the people in Jerusalem would get together and unite and defend Jerusalem, because otherwise they'd all be killed. Well, they didn't get together, okay? And the Romans destroyed Jerusalem and burned down the second temple and massacred a lot of Jews. حجي أب سعد زي أيهودوان سي كم زي بتعميهم من حدهم ستايز قبرو زومرو زحبرو نبيلنا أب تجزيجن أب سعد زي إسرائيل أب كل تأتم إلى زلا تل أفيفن يورسالمن أب تل أفيف ديمقراطية زمناوية علماوية ما سيكولارة يورسالم دما ሃይማኖታዊትያ ቴዎክራሲትያ ዓቃቢትያ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ሃይማኖታውያን ኣብ ቴል አቪቭ እንተዓወነወት ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ምክንያቱ ንዕኦም ቴል አቪቭ እታ ዓባይ ሰይጣና ቴል አቪቭ እቲ እንስሳዊ መንፈስ ወይ ድማ አኒማል ሶል ዝበሃል እቲ ስጋዊ ትንቢትን ምቾትን ትውክል ቦታ ኢየሩሳሌም ድማ እታ መለኮታዊት ወይ ድማ ዲቫይን ሶል ትውክል ክብልኦም ቶም ራባያት ዝዛረቡ ሰባት ናብ ኣምላኽ ክምለሱ እንተደኣ ኮይኖም ከዓ ስቃይ የድልዮም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጾ ማለት እዩ እቲ ፍልልየን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ብሰዓት እዚ ደቁም እቲ ፍልልዮም ኢየሩሳሌም ዘለዉ ዓቀብቲ እዮም ኢየሩሳሌም ዘለዉ ባህልታት ገልጹ እዮም ቴል አቪቭ ዘለዎ ግን ብጣዕሚ እዮም ኦፕን እቲ ዝገርመኩም ሲ ቴል አቪቭ ኣብ ሰዓት ዝድብደብ ምህላዋ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ብዙሕ ኣይግድሶምን እዩ ወላ ሓንቲ ሕጉሳት እዮም ምክንያቱ ኣረራርኦምን ኣተዓዛዝቦም ኣብቲ ምሕደሮኦም በበይን እዩ ኢየሩሳሌም ሃይማኖታዊ ምሕደራ ኣድርጋ ትኸይድ
when Israel was at the height of its glory, when it was an open, cosmopolitan, creative, innovative empire. That's what it should be. The people of Jerusalem see David as a different person. They see David as primarily a poet prophet. They see David as the exemplar, as the favorite of God, because he redeemed himself and repented himself in the eyes of God. Okay, so redemption. ሕጂ ንንጉስ ዳዊት ከመይ ይርእይዎ ተልና እቶም ኢራናውያን ፐርዣውያን ማለት እዩ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዮም ዝርእይዎ አይሁዳውያን ግን እቲ ዝበለጸ ህይወት ናይ አይሁድ ኣብዛ ደረጃ ዝነበረቶ ግዜ ንጉስ ዳዊት ኣብ መሪሕነት ዝነበሩ እዋን እዩ ህይወት ንጉስ ዳዊት ተፈልጦ ሰድኾንኩ ማይካ ክደግሞ ነብዚ ግን እሳይ ደግማ ዘሎ በሓጺሩ ምስ ንግስቲ ባትሺባ ሓጢአት ገይሩ ድሓር እግዚአብሔር ከኣሞ ነዕኡ ነቢ ሰሪዱ እንታይ ብሎ ንስኻ ኣቀይም ከያን እግዚአብሔር በሓጺሩ ታስቶርት ነግሮ ይኸም እዚ ዝገልጽ ዘሎ ንእግዚአብሔር ከም ደቀየሞ ነቢ መጺ ነግሮ ሽዑ ንጉስ ዳዊት እንታይ ይብል ናብ እግዚአብሔር ቀርብ ይንሳሕ ኣብዚ ሕጂ ይቕረታ ንግስቲ ኢለኩም ኖ ባትሴባ ተመርዒዋ ባትሴባ ኸ ሰበይት ናይ ሓኻል ወተሃደር ነይራ ብሓፂሩ በዝሊ እግዚኣብሔር ሰብ ዝተቆጥዐ ኸ ካብ ንውስኖትኩም ትወርጊ ብሓፂሩ ታሪክ ትፈልጡ ኢኹም ነዛ ርእስ ንኽረዳእና ግን እግዚኣብሔር ከም ተቆጥዐ ኣብ ልዕሊ ንጉስ ዳዊት ጥራይ ንፍለጦ ንቐፅል بحاجر سي إزي زكاير زلو ناي وجه إزي نجزاب هيرز ملس وجه اليوم زعمنو بحاجرو تل أبيب إنسساو منفس مخانا ناي سجاوي تمنيت متشوت كل يعتوكل يزبزلو بحاجرو علماو نجار تدل مالتي بك يعني علماو متشوت ماكينة حابتي إزغا أنا إنسساو نجاري يرسالم جن اتمولكتاو منفس ويدي ما الديفاين سول يعتوكل إزغا أزيوم دا أمنتهم رابعات جبناتهم رديت تل أفيف اتينا إنسساو منفس توكل يرسالم كا اتي مولكتاو منفس توكل سلازي زوج إزسي نجزي أبير دمولو سولو من قديو إسرائيل كا أب وجئن مكران سقين تدا حاليا إجزابير كملسي اليوم زعمنو مصحف إيوب تفولتوهم أما مصحف إيوب انتايبل أتي أبونا إيوب سي حفتا مينيرو جن بناتهم دحر شيطان انتايبل نعخا زأمنا كان زخبرة كان زمزقنا كان كو زغلو سزهاب كايو إخا حابت سلازلو ويو حابت غلو سزهاب كان تاكلي كايو دحر شيطان كفتنو يمتصمو يساقيو دحري جن كله تساقي مس حلفه ستيل اثناتو امنت اب እግዚአብሔር ስለዝነበረ እግዚአብሔር ደገና ዓጸፋ ዕጽፊ ኩሉ ዳብል ሂብዎ ማለት እዩ ሕጂ ብናቶ መራዳ ካንታዩ እዚ ኩሉ ውግእ እንድሕረጋጥማሉ እዚ ኩሉ ውግእ ምስ ሓለፍዎ ኸ ብልቦም ብውሽጦም እንተዳነት መሲሕ ክመጽእ ተመንዮሞ እቶም ህዝብ ሙሉኦም ንዖም መሲሖም መሳያናቶም እንድሕር ክመጽእ ተመንዮሞስ ክመጽእ እዩ إذا ما بيرسالم زلوسي بزعبا زعلم زي أتدمسس الله تطفى لا بزح تقداسنا تبلون ما ناتو زعلم زي أفيكيا بحالتيهم زي تودع علمي أتناي بحق هيوت مسك زعبير يزبل رديت ويا تحساس بقى يزلو إذا تمرت زي أب China إذا كير زلو by the way إذا ما مهرز أب China إذا مهرز زلو
أبزن لحيتو تشاينا غير أبزو جز انحراقات يموس انتاي ياخد كون انتاي أنا ياخد كون تشاينا لو أزو جز بزعبا تشاينا يكونن أزو جزي إزوم ناي هايمونت هاوي وجيو والحانتي قدسهم نزوم أب يرسالم زلو علم تدفع أي تدفع وجي قاتم أي قاتم نسهم زقدسهم زلو ناتهم مسايا خمتهم ناتهم يهوي خمتس ناتهم أملاخ خمتس نأملاخهم يمتصبيردو أب إيران ستعانة توقع نحن تم هزبس نمن مرت الله تم شافت الله نخال مرحي مرت توما ما أكل الله خان نخال مرحي مرت بحث روسي أوشت توم بهيرات نناتهم وقع كم زلهم ننحدهم قال يوم بناي إسلامهم محدراك خورز دولي قال يوم كا بناي عالمهم محدراك خورز خورو توم سال صوت كا بناي بهيراهم محدراك خورز دولي جيت بهيراو بزح يقدسني تقن إذا قدس كنت إسلامه مريحنتن إتناي سيكولار ودما عالمه محدرا سيكولار مالت ديمقراطي قال لازم رز عينت محدراي إسلامه وقعت ريليجيوس مات بإمنة بناي شريعة من قدي خيزر اللي من قد ماتي اتم اسلاماوያን መራሕቲ እንተዳ ኣብ መሪሕነት መጽኦም ኣለው እሶም እንተዳ ማጆሪቲ ሒዞም እቲ መሪሕነት ታይኸውን ኤክስትሪም እዮም ክኾኑ በቃ እዚኦም መራሕቲ እዚኦም ካ እቶም እስላማዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለው እንተዳ ሺዓ ኮይን እቶም ሺዓ እስላማዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ዘለው እቲ ዕላማኦም እንታይ እዩ እታ ዓባይ ሰይጣን ትበሃል ዘላ ኣሜሪካ ምስኦም ውግእ ንምኻድ እዮም ክሰርሑ إيران سيكادم تبهال نيرا بيرجيا تبهال نيرا حجي توم سيكولار زبهالو خا منت بيرجيا منت زهاجر زي اماماتسي كم عاب نجر نقبل نجر نجر من كريوا حجي اب امريكا تريو لغم لان حدهم ديمقراط عندن ريبابليكان لهم نحدهم قالسو يبأسلهم اي سامعون له اب اسرائيلكم ناي ليكود بارتي ناي نتنياهو لو كالوت بارتي قالو امونغو تل ابيبن يرسالم زلها نحدهم كا غرچتالو ايران غن اب كمز عينت حد حداو غرچت تاعتو اي كواصاني I cannot afford it بقى منياتو ان حد حداو غرچتال لك بعدخا دغاوي غرچت مصيكا ختنبر ايتخلنيخا اتا هاجر كتوصوتو خوينا زخونه شجر أوش تهاجرتي أسلام كله وي كله طرف نتي حدا صلايخه حبيرك هتودق لك بدحريخه صلايخه مصلك حد كأذن على نرك تفتح تفت نمبر صلاة كله بدقه وش عند حكت بهاتنا اللي حنت هاجر كتصن حيتخلنا زخونه ناي دقه حيلي قطقطا يزدمدبا سالسة حتى ناس علمنا بيت خلال أزب الحتو علمنا سناب ثيوكراساوي ويدما حيمانته محداري عد خيد جلا كنبيل نخيلنا عالماوي فاينانشال عالم لاو فاينانشال سيكتور كومون بحجرو عالمنا ناب تيوغراساوي ويدما حيمانتها محترات خير كم دلان
ኢራን ዝያዳ ሃይማኖታዊ ትኸይዳላ ትኾውናላ እስራኤልን ኣሜሪካን ድማ ናይ ዲሞክራሲያዊ ገዲፈን ናብ ሃይማኖታዊ ምሕደራ ከምርሓየን እዚ ሕጅናቱ ርእይቶ እዩ እዚ ኸኣቲ መጻኢ ናይ ዓለምና ከመይ ከም ዝኸውን ዘሎ ዘርኢ እዩ ኣብዚ ሕጂ ተምሃሮ እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ ግን ኣይ ሆፕ እዚ ትንተና ቁርብ ትፈትዎ ትህሉ ብዝከኣለኒ ምስቲ ቪድዮ እናረኣኹ ክገልጾ ዝፍትን ዘለኹ ርግፀኛ ጌጋታት ኩሉ ክእሊ ግን ብዓብዩ እቲ ዋና ነገር እንታይ ይበሃል ኣሎ ግን ኣይ ሆፕ ገሊጽ ክኸውን ትረዲእኩም ካብ ክኸውን ዘይበርሃልኩም ነገር ተሎ ግን ኣብ ኮመንት ፕሊዝ ሬታትኩም ክትጽሕፍዎ ክንጽበየኩም ኢና ክሳብ ሕጂ ጽናሕኩም ተለኹም ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢንጆይ ትገብሩ ተለኹም እዚ ቪድዮ ከመይ ረኸብኩም ኣለኹም እዚ ትንተናኸ ኣይ ሆፕ እዚ ትንተና እዚ ፈቲኹሞ ትህልዎ ከመይ ረኸብኩሞ ኣብ ኮመንት ጽሓፉ ንቤኒ ሚድያ ሰብስክራይብ ምግባር ዋናው ዜናታት ክትከታተሉ ብትሕትና ንሓት ዘለና ኣይ ሆፕ እዛ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ the law of proximity ትብል ንጽርት ክትከውን ብሓጺሩ ዓለምና ናብያ ተምርሕ ዘላን ዝብል ሕቶ ካብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ናብ ሃይማኖታዊ ምሕደራ ከተምርሕ ከም ትኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ ግን እንታይ ክመጽእ ሓቢርና ኢና ክንሪኦ ኣይ ሆፕ ኢንጆይ ገርኩም ትኾኑ እዚ ቪድዮ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወድሓንኩም